अस्सलाम वालेकुम। ये वही साइकिल है जिसके बारे में कहा गया मियाँ बीवी साइकिल के दो पहिए हैं। बाबा जी फरमाते हैं, कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है कि काश इनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होती। मेरे एक दोस्त को चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर मैंने इसे शादी का मशवरा दे दिया। माशाल्लाह अब बर्तन के साथ साथ कपड़े भी धो लेता है। बेस्ट फ्रेंड, तूने मेरे घर एम्बुलेंस क्यों भेजी? मैं मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया तूने, सोचा मरवर तो नहीं गया तू। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर बीवी की नहीं मानोगे तो चलनी तो अड्डी भी नहीं है। पाकिस्तानी अम्मी की धमकी, कहाँ है मेरा दुपट्टा? मैं खुद चली जाती हूँ दही लेने, तुम बैठे रहो घर में। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। तूफान भी मुकाबिल तो कायम रहे, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चे से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाके बड़ा हुआ है तू। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लिया करें, मैं कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। दूसरों की अम्मी, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती, और मेरी अम्मी, इसी ने किया होगा बहन, हम खुद इससे परेशान हैं। मेहमान नवाजी में सबसे आगे कच्चे के लोग हैं। मेहमान आ जाए तो इसको बांध लेते हैं, वापस जाने ही नहीं देते। माशाल्लाह। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालिक बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। आदमी ने देखा एक शख्स बड़े देगचे में पानी भर कर इमारत की तरफ आ रहा था। आदमी ने आवाज दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान किस बात का? एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। आजकल हमारे घर में दो भूत आए हुए हैं, एक वो जो टीवी ड्रामों में इंग्लिश बोलने वाला भूत सवार होता है, और दूसरा वो जो घर की चीजें गायब कर देता है। मसलन वाइफ कह रही थी, घर में चिपलीज बहुत हो गई हैं। मैंने कहा मैं आज कीड़े मार गोलीज लाऊंगा। इसी तरह कल इसने पूछा भिंडीज पकाऊं या करेलास खाएंगे? मैंने जवाब दिया सब्जीज रहने दो, दाल्स में से कोई पका लो। परसों शाम चिप्स के 2 पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक जो वाइफ ने अपने हिस्से की बचा ली थी, पता नहीं कैसे पैकेट में से चिप्स गायब हो गए, खाली रैपर पड़े थे और खाली बोतल। मैंने कहा मुझे कई दिनों से लग रहा था घर में कोई भूत आ गया है। मोहतरमा चुप रही, फिर बस मुझे घूर के देखा। कल शाम में अंगूर लाया और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। सुबह फ्रिज में सिर्फ टहनियाँ पड़ी थी। मुझे शौक लगा और पूछा मेरे अंगूर कहाँ गए? सिर्फ छिलकास पड़े हैं। बेगम ने आराम से कहा वही भूत खा गया होगा जिसने चिप्सीज खाए और बोतल्स पी थी। जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ढीठ बन जाओ, सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। वो ना मिला तो इसकी यादों के सहारे जी लेंगे, वरना इसकी शादी में जाकर कोका कोला ही पी लेंगे। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा क्या यही प्यार है? दिल ने कहा नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है।
پتا نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کاجل لگا کر محفل لوٹ لیتی ہیں. میں کاجل لگاؤں تو 5 منٹ بعد آنکھیں اس ویلن سی ہو جاتی ہیں جو ہیرو سے مار کھا کر آیا ہو. عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے: آپ کو نظر لگ گئی ہے. قسمت میں 2 ہی دوست تھے، ایک انشورنس ایجنٹ بن گیا اور ایک نے نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کر لی. اب دونوں کا فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک مرنے کے فائدے بتاتا ہے، دوسرا ڈیٹا لینڈ کروزر کے سپنے دکھاتا ہے، جبکہ خود دونوں کے پاس سیکنڈ ہینڈ بائک ہے. شوہر بیوی کے کال بند کرتے ہوئے: بیگم میں اس وقت سخت مصروف ہوں، فارغ ہو کر خود کال کروں گا. شوہر نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس کی ہمسائی کی کال آ گئی اور بولی: آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ آدمی بولا: نہیں آپ حکم کیجئے. ہمسائی بولی: جی وہ آپ کی بیگم بات کرنا چاہتی ہیں. بیگم: شام ذرا جلدی آ جائیے گا اور آتے ہوئے آیوڈیکس یا منٹو جینو ضرور لے آئیے گا. جب دوستوں کا گروپ شرارت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو سب ایسے معصوم بن جاتے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو. سر میں درد ہو تو امی کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ قصوروار تو بیچارہ موبائل ہی نکلتا ہے. لڑکیوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ لڑکیوں کی قبر پر بھی لکھ دیں: نائس قبر، ونڈرفل لوکیشن، بیوٹیفل مٹی. ایک صاحب صبح سویرے کافی روحانی ہو گئے. مراقبہ میں گہری سوچ آ گئی: میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ ان سوالوں کے غور و فکر میں اتنا کھو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تبھی کچن میں کام کرتی بیوی کی آواز سنائی دی: ایک نمبر کے کاہل، ہڈ حرام ہو تم، پتہ نہیں جہنم کے کس دروازے سے بھاگ کر آئے، میری زندگی عذاب بنا دی. اٹھ ناشتہ کر، کام پہ جا. 4 سوالوں کے جواب آسانی سے ملتے ہی اس کا روحانی سفر بھی مکمل ہو گیا اور علم میں بھی اضافہ ہوا. بھائی چیٹ جی پی ٹی کو میں کوئی کام کہہ دوں تو اس کو موت ہی واقع ہو جاتی ہے. 1 ہفتے سے میں اس کے ترلے کر رہا ہوں کہ میری بھی گبلی امیجز بنا دو. ساری دنیا چاٹ کے کھا گئی. پہلے دن کہتا ہے سسٹم امیج جنریٹ ہی نہیں کر رہا. میں نے 3-4 گھنٹے بعد کہا کہ دوبارہ ٹرائی کرو. کہتا ہے کہ گبلی کے آرٹسٹ چھٹی پہ گئے ہیں، واپس آئیں گے تو بتا دوں گا. میں نے کہا بھائی تو ٹرائی کر. کہتا ہے ٹروٹو کو اٹھا کر خود فوٹو شوٹ پر بیٹھا دوں، سسٹم امیج جنریٹ نہیں کر رہا. اگلے دن بغیرت نے اپلوڈ بٹن ہی گریڈ آؤٹ کر دیا. مجھے لگا میں اے آئی کے ہاتھوں بلاک ہو گیا ہوں. اگلے دن میں نے اس سے دوبارہ ریکویسٹ کی. کہتا ہے بھائی صبر کر لیں، تیری تصویر کے بغیر بھی دنیا چل رہی ہے. اوئے بھینس کی آنکھ. ناؤ آئی نیڈ اے لائر. کہیں جانا ہو تو گھنٹہ بھر پہلے بھائی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. بڑی مشکل سے بھائی راضی ہو گیا تو آرڈر دیتا ہے: فٹافٹ 2 منٹ میں تیار ہو جاؤ. اب ہم لڑکیاں ہیں، میگی نوڈلز تو نہیں جو 2 منٹ میں ریڈی ہو جائیں گی. کیا فائدہ سائنس کا جب یہی نہیں پتا کہ بادام پر ہتھوڑی مارنے سے بادام بھاگ کر پیٹی کے نیچے کیوں چلا جاتا ہے. بیوی ایک کھیل کھیلتے ہیں. شوہر: کون سا کھیل؟ بیوی: اگر میں کلر کا نام لوں تو آپ نے لیفٹ دیوار کو ہاتھ لگانا ہے اور پھل کا نام لوں تو رائٹ دیوار کو ہاتھ لگانا. شوہر: اگر میں جیت گیا تو بیوی: جو ہار گیا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا اور وہ بھی زندگی بھر. شوہر: یہ کھیل تو میں جیت جاؤں گا. بیوی: اورنج. شوہر:
3 दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि ये कलर बोली या फ्रूट। किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी के दिन तारीख पक्के हो रहे हैं, और एक हम हैं, हमारा गर्मी में रंग पक्का हो रहा है। एक लड़की ने लड़के को मैसेज किया, लड़की हाय, लड़का हेलो, लड़की हाउ आर यू, लड़का फाइन, लड़की वेयर आर यू फ्रॉम, लड़का फैसलाबाद, लड़की आप कितना पढ़े लिखे हो, लड़का तुम्हारे जितना ही, लड़की मेरे जितना मतलब, लड़का बस मैं भी इतनी अंग्रेजी बोल कर फिर उर्दू में ही शुरू हो जाता हूँ। फकीर कुछ दे दो, आदमी टमाटर खाओ, फकीर खाना दे दो, आदमी टमाटर खाओ, फकीर रोटी ही दे दो, आदमी टमाटर खाओ, फकीर तंग आकर आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं, आदमी की बीवी अरे ये तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ, फकीर लख दी लानत होए तेरे टमाटर ते। एक फलसफी से किसी ने पूछा कि आप कैसी औरत से शादी करना पसंद करेंगे। फलसफी ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी खूबसूरत हो कि मेरे अलावा और लोग भी इसे पसंद करें, ना ही इतनी बदसूरत हो कि बेजार हो जाऊं, ना इतनी लंबी हो कि मैं एड़ी के बल होकर बात करूं, और ना ही इतनी पस्त कद के झुकना पड़े, ना इतनी मोटी के दरवाजा घेर कर रखे, ना ही इतनी पतली कि मुझे वो महज एक ख्याली जश्न लगे, ना मोम की तरह सफेद, ना भूत की तरह काली, ना इतनी जाहिल कि मुझे समझ ही ना सके, और ना ही इतना इल्म हो कि मुझसे बहस ही करती रहे। खैर से मरहूम कवारे ही मर गए। एक औरत की बहू घर के काम नहीं करती थी। वो अपने बेटे से बोली, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं झाड़ू लगा दूंगा। इस तरह बहू को शर्म आ जाएगी। माँ झाड़ू देने लगी, बेटा बोला, अम्मी रहने दे, मैं झाड़ू लगा दूंगा। बहू बोली, लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप लगा दें, एक दिन अम्मी लगा देंगी। मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि एक साहब कहने लगे, यार सारी उम्र डरते डरते ही गुजर गई है, पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत से, और फिर मौत के बाद वाले हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। एक दिन बशीरा चरसी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। इसको तबलीगी जमात वालों ने चर्च छुड़वा कर राह रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहां भी जाता इसका तारुफ करवाया जाता कि ये हमारा बशीरा भाई है, ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीगी भाइयों ने इसकी चर्च छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन इसका तारुफ करवाया कि बशीरा भाई, इन मुसलमानों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीगी जमात से मुतासिर होकर अपनी चर्च छोड़ दी। बशीरा रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो मैं चर्च पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना चर्च छोड़कर हो रहा हूँ।